जगदेष्टाब्दशान्धुवम् पुरुषये वेदकम् सर्वम् यथोदं यत्तवौयम् उदामृतत्वस्येषाणः यदन्नेनाधिरोहति एतावानस्य महिमा अधोऽध्यायगस्य पुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम् दिवि त्रिपादोऽस्वहुधाय पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं चक्रामते नाशनानशने हवि ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ निरञ्जनाय विद्महे निराभासाय धीमहि तन्नः श्रीनिवासः प्रचोदयात् ॐ निरञ्जनाय विद्महे निराभासाय धीमहि तन्नः श्रीनिवासः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ॐ धनुर्धराय विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् ॐ धनुर्धराय विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् ॐ ह्रीवोषत्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो नीला प्रचोदयात् ॐ ह्रीवोषत्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो नीला प्रचोदयात् ॐ परं विष्णुवरेण्यं अर्जुभायाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् परं विष्णुवरेण्यं अर्जुभायाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् सकलवाद्यं गोविन्द 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 श्रीनिवास वेंकटरमण गोविन्द गोविन्द மாதவா கோவிந்தா மனதார சேவித்து அவன் ஆசீர்வாதத்தை பெறுகிறார்கள்.